হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছো তোমরা? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক অনেক ভালো আছি। আমাদের আজকের ভিডিওটা টপিক হলো আজকে আমরা নেদারে ঘুরতে যাব। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। পাঠিয়ে আমরা আমাদের এই বাড়িটা বানিয়েছিলাম, আর এই যে আমাদের নেদার সাইটে। সো বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। প্রথমে তো আমি দেখি আমার জিনিস সব আছে নাকি। এইটা চেষ্টার ভিতরে সেই আমার সব কিছু নেই শেষ, আমি চাল চাল নেদারে চলে যাব। আমাদের এই স্পন্দা একবার বাজে স্পন্দা। কোন গর্তের ভিতরে আমার ঢুকে দিয়েছে। আমি চাল চাল উপরে যাই, তারপর আপনাকে সব কিছু দেখাতেছি ভালো মতো। A few moments later. আমি তো ওই জায়গায় যাই না, মরে গেছি গা। আবার আইলাম, আইনা গোল্ডের একটি বানাই নিলাম। ওই যে পিগলিন নাকি ওগুলা ওগুলা আমি মাইরে দিছি। গোল্ড নিলাম, জানি ওরা টেট করবো। আবার এই যে একটা বোট বানায় হেলমেট বানিয়েছি, জানি ওরা জানি না মারে। তো চল আমি না ওই জায়গায় যাই, আমার জিনিস সব করা আছে, নিয়ে আসি। A few moments later. সব করে এসে আমার জিনিস নিলাম সব। একটা শিল্ড পাইছি ভালো। তো আমরা আগে মজা আমার এই জেলার কিছু ইয়ে আছে। সব আলাদা টেট করি, সাইডটা আছে। ভাবতেছি নেদা ড্যাং বানাবো। কি দেয় ওরা, কি দিল এটা? নেদার ব্রিজ এরো দেখি একটা পোর্শন অফ ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট 2 মিনিট। ট্রেন কি যায় দেখি কিছু আছে নাকি। কি তোমার আমার কিছু নাই, কি যাই গোল্ডও নাই যা বলে ট্রেড করি। চাই ব্যাগ যাবে বলা মায়েরা লাইল রে, মায়েরা লাইল। চলো বলো। আমি তেলটা বাড়াইলে পাশে কিছু আছে নাকি। এই যে রিস্কের এটা না, রিস্কের कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। চল আমি হইলো ওই নেদা ডোকরে নিয়ে বানাই, আর হইলো গোল্ড নিয়ে যাই। A few moments later. A few inches later.
2 hours later. 1 eternity later. और साथ दे जिंदगी को भी फोन पे करना है। আমি এক সাইডে যাই, এই সাইডে যাই, অন্যদের ডিটেক্ট করে কিছু পাই নাকি। কই গেল নিচে নিচে দিয়ে থাকা। কোন জায়গায় কোন গ্রাম? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. ঘটনা কাজে লাগে না। এসে গেছি। মারা যায় গেমটা আমার কাছে, মারা পাচ্ছি না। খেলা পারে নেবে আমার কিছু পাই না। তাহলে চার্জ গেছে শেষ। যদি একটু দূরে যাই দিই কিছু পাইনি, কি চাপ দিই। And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। আর কি ঘুমো 100 বার খেলে মরল নি, পরে এবার ডায়মন্ড আনবার ছাড়া যাবই না নি। জিনিসটি নেই, কোনে জিনিস আসলে হচ্ছে। আজকে নিয়ে পর্যন্ত দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। बाय बाय गाइस, आज के तो खाली मरलाम बेशी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।